नमस्कार येवकार तुम्ही पळयतात द फेकिंग न्यूज विथ साईदत्त कामत। टेड्याव टेड्याव टेड्या टेड्याव सगळ्या पयलीं हेडलायन्स डिस्क्याव। गोंयान पडलो रस्त्याचेर डांबर, पश्चिम बंगालाक ममताचो धुंवर। मिशन इलेक्शन 2021 स्टार्ट। पयलीं म्हणटालो जीन्स पॅन्ट घाल्यार जाता खुजली, आपणे आता स्वताच उगडली जीन्स पॅन्टाची कंपनी पतंजली आयुर्वेदिक जीन्स आता बाजारात। द फेकिंग न्यूजा कडेन उलयलो भद्रू सम्राट, म्हणटा लायफान खंय आपली वाजयली म्हूण आपूण खंय आता तोप वाजयता। आणि द फन की बाताक प्रधानमंत्री मोदी म्हणटा आपको महंगाई से लड़ना है सरकार से नहीं। गोंयाक सद्याक परतून एकदा इलेक्शनाचो बोवाळ पडला। झेडपी इलेक्शन जालें, आता म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन न्ही म्हणजे 50% गोंयकारांक इलेक्शन लागीं पावलां हे पेपर वाचून किंवा बातम्यो पळोवन कळटा। पूण म्हजे भशेन जे पळय सामान्य गोंयकार आसात जे रेस्ट 50%क येतात तांकां इलेक्शन लागीं पावलां म्हूण कळटा ते फक्त एकूच गजाली वेल्यान। कशें म्हणजे डांबराच्या वासाचेर। हा किती तो घमघमीत वास। म्हणजे डांबर रस्त्यार पडलो रे पडलो, ऑटोमॅटीक अशें कोणाकय विचारप जाता, ओय पात्रांव इलेक्शन केन्ना रे? न्ही म्हणजे हरशीं खंय आमचे रस्ते सारके असतात तर केन्नाय खंयच्याय रस्त्या वेल्यान वच, गाडी घडच घुम घडच घुम घडच घुम। आनी तातूंत भितर तूं जर तर खटाऱ्या कदंबाक जर बसलो तोय बी लास्ट सिटाचेर जाल्यार आनी विचारच नाका, तूं पावलो डायरेक्ट चंद्रार। आनी थंय चंद्रार पावतकीर मागीर झंडूबाम सारोवपाचो कपलाक। हें जालें गोंयचें। पूण वेस्ट बेंगॉलाकय असेंब्ली इलेक्शनाचो बोवाळ पडला। थंय ममता बॅनर्जी अशें डांबर बिमार हें बारीक सारीक बित्ती करना, ती डायरेक्टली आपुणूच स्कुटी घेवन रस्त्यार येता। कोळू कळनाका, पडली जाल्यार सायडीन आसा न्ही बॉडीगार्ड, आनी ती सामकी अशे तरेन रस्त्यार येता की सामको आमगे पणजेचो कसो 18 जून रोड आसा तसो रस्तोच बंद। ती आयली न्ही, ती स्पेशल शिकता काय किती रॅली काडपा ती स्कुटीच चलयता कांय कळना। एक बारीकशें हाडलां मातशें तुमचे खातीर कितें। आराम से हेलमेट पहन के अरे गजब, वाह 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 मजा आ गया। हे इतली बेश्टेच दाखयलें ना इतले वेळ, जें कितें दिसपाक जाय तें दिसलें ना। हें पळय पडली बाबा। आमी गोंयाक जर अशें करून स्टार्ट करता करता आमी जर तर पडिले जाल्यार रोखडे आरटीओ येतले आशिल्ले। थंय जर येना जाल्यार एटलिस्ट घरा कडेन तरी येतले आशिल्ले, ए फायन काड फायन काड फायन काड करून। पूण हांगेलें बरें, कितले फावटी पड ना जाल्यार मर, कोण कांय विचारय ना आनी कोण कांय म्हणय बी ना। पाड पडिली गरमी म्हणून फाटूच सोडना मरे। शिंयाचे दीस जानेवारी फेब्रुवारी जावन गेलो, 2 दीस शीं पडला, बाकी सगळे पळय घामाक घुम आमी सगळे हे जीन पॅन्ट बी घालून आनी नाका जाता सामकें। घरा कडेन जर मम्मी पप्पाक जर विचारत जाल्यार ती सांगतात रामदेव बाबाला खंय योगा कर, गरमी खंय वतली जीव खंय फ्रेश उरतलो। पूण रामदेव बाबाक जर एक्झॅक्टली कसलो योगा करपाचो हें जर विचारत जाल्यार रामदेव बाबा भलतोच एडवर्टायजमेंट करता। पळयात बाबाजी बहुत गर्मी होती है इन दिनों में, कुछ योगासन है क्या गर्मी को भगाने के लिए? यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? बाबाजी आप तो डायरेक्टली मेरे जीन्स पर पहुंच गए, और कुछ नहीं देखा क्या? जीन्स पहनेंगे भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो। अब्बा तो खुजली भगाने के लिए आप जीन्स को फेंकने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर क्या करने का? ऐसे ही घूमने का? हमारी जैसी धोती पहनो, ऐसे ऐसे देखो कितनी बढ़िया हवा लगती है इसके अंदर, कोई खाज खुजली का खतरा ही नहीं। बाबाजी आपके धोती से भी बेहतर है हमारे गोवा की चड्डी, थोड़ा उस तरफ देखिए, पहन के दिखाता हूं। आप तो हंसते रह गए जी, ये देखिए हमारे गोवा की चड्डी। ओए बाबा जी कहां जा रहे हैं जी? बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे पतंजलि की जीन्स कब आ रही है। नीचे जीन्स है पतंजलि की जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी। हैं? आप कह रहे हैं इसलिए जब मैंने जींस छोड़ के हमारे गोवा की परंपरा पहनी तो आपने तो अब जींस की पूरी दुकान ही खोल दी।
क्या मजाक करते हैं बाबा जी। ये अलग अलग प्रकार के जीन्स हैं। जीन्स में भी हमारे पास सैकड़ों ऑप्शंस हैं। ये लो पतंजलि की जीन्स भी आ गई, आयुर्वेदिक जीन्स। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है इस जीन पैंट को केले के पत्तों से नहीं बनाया। लेकिन फिर भी एक लफड़ा तो हुआ ही है। ये देखिए किस तरह से फॉरेनर्स ने ये आयुर्वेदिक जीन्स को कैसे पहन के रखा है। ये ऐसा लटकता हुआ पैंट है, लटकता हुआ। बाबाजी कह रहे हैं कि इसे एक बार सांस अंदर लेके सांस बाहर छोड़ के ऐसा खींच खींच के पहनना चाहिए। लेकिन हमारे फॉरेनरों ने तो अलग ही पहचान बनाई है। ये क्या लफड़ा है रे, क्या रे तुम लोग। थोड्यांक न्ही व्हॉट्सॅपार जोक्स येतात पळय, ते कितें कशें कांय समजना। आयले कितें रोखडेंच घेतले मनार। पयर 29, 30 आनी 31 फेब्रुवारीक लॉकडावन म्हणून एक बरो सामको जोक व्हायरल जाल्लो, पूण ह्या लोकांनी केलो त्या जोकाचो सत्यानाश। इतलो सत्यानाश केलो की म्हाका फेसबुकार एक स्पेशल व्हिडिओ काडून अपील करचें पडलें। अपील इन द सेन्स आमचे भाशेंतल्यान जोकूच तो। लेट्स हॅव अ लूक एट इट। हॅलो एवरीवन, दिस इज साईदत्त कामत। फाटले कितलेशे दीस जाले व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकाचेर एक मेसेज व्हायरल जाता आणि ती म्हणल्यार 29, 30 आणि 31 फेब्रुवारी गव्हर्मेंटान परत्यो कोरोना केसीस वाडटात म्हणून परते लॉकडावन करपाचें डिसिजन घेतलां। 3 दीस 29, 30 आणि 31 फेब्रुवारी ही मेसेज जेन्ना वाचली तेन्ना म्हाकाय मजा कशी दिसली म्हणून हांवें ही मेसेज काडली आणि म्हजे एक व्हॉट्सॲप ग्रुपाचेर शेअर केली। शेअर करता थंय आसा एकट्यान फोडलो बॉम्ब। आवय आवय, परती लॉकडावन, तस जाल्यार आपूण बायले घेवन खंय आज खरेदी करता, मागीर पयल्या दिसा आनी कोण खंय गर्दे चिड्डून मरतलो। तो उलयत थंय आसा म्हणटा म्हणसर दुसऱ्यान पॅचक्क केलें। आपण खंय गुगलाचेर खंय सगळ्या सर्च केलें, पूण 29, 30 आणि 31 फेब्रुवारी खंय लॉकडावन म्हणून खंय मेळना। परतो मेसेज केला आनी विचारता, राव रे, हें खंय आतां खंय कोणाचें डिसिजन, मोदीलें काय खंय प्रमोद सावंतालें? दोग जाण उलयले आनी तिसरो उलयलो तो हांचे फुडलो। म्हाका फोन करून विचारता डायरेक्ट, पात्रांव तुवें आत्तां ती व्हॉट्सॲप ग्रुपार मेसेज घाली ती खरी खबर काय तुवें खंय बेश्टी फकाणां केल्यात? हांवें म्हणली फकाणां केले नात, खबर म्हणली खरी। आनी हातूंतली 30 फेब्रुवारी म्हणलें सांजे 5 सुमार आमी म्हणली घरांतल्यान भायर सरपाचें आनी जाता तितलें म्हणली ताटां बश्यो म्हणली वाजोवपाचें। बरें 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 म्हणून पावलो, आपूण पालो करता म्हणलें आनी फोन दवरलो। 29, 30 आणि 31 फेब्रुवारी असं मरे मातशें काय उडयलें फाटले लॉकडावनाक सगळें चिकन मटन खावन घरा कडेन न्हिदून। किती मनीस रे तुमी। एनीवे, हातूंतले हांवें जे पळय ताटां बश्यो वाजोवपाचें पळय म्हणलें न्ही, तें एक मातशें सगळ्यांनी सिरियसली घेवपाक जाय। कारण गेल्ले वर्साक आमी कोरोना केसीस वाडल्या म्हूण ताटां बश्यो वाजयलीं आनी ह्या फाटी पेट्रोल वाडलें म्हूण ताटां बश्यो वाजोवपाचें जाता तितलें इतलें करपा आमी वाजयत रावपाचें फक्त। कोरोना खातीर आमी सगळीं दोतोरा कडेन मागणी केल्ली, जाता तितली बेगीन वॅक्सिन काडात म्हणून। आतां सगळीं इंजिनियरां कडेन एक म्हगेली रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही सगळ्यांनी एक अशी गाडी तयार करपाक जाय, त्या गाडयेक पेट्रोल डिझल कांय घालपा पडपा जायना। ती गाडी अशी पेट्रोल पंपार अशी व्हेली की ते पेट्रोल वाडलें त्या प्रायसा आयकून गाडी धांवपा जाय सामकीच। फकाणां करना, सिरियसली सांगता, इलेक्ट्रीक गाडयो बी बाजारांत आयल्या म्हणून सांगनाका म्हाका लायट मारक पेट्रोला लावून। नाजाल्यार रामदेव बाबा आपूण येवन तुमच्या पयलीं गाडी काडटलो। आयुर्वेदीक गाडी पतंजली कारय्या, त्या गाडयेक पेट्रोल उदक डिझल बॅटरी कांय ना। गाडयेक बसून एक नाकान श्वास घेवन दुसरी नाकान श्वास सोडपाचो, जाली गाडी स्टार्ट। हय, हें बरें आसा। 1 मार्चाक म्हाका एकटो म्हगेलो पयसुल्लो फ्रेंड, पयसुल्लो सोयरो न्ही, पयसुल्लो फ्रेंड व्हॉट्सॲपा वेलो म्हाका फोन करून विचारता, पात्रांव तूं खंय 29, 30, 31 फेब्रुवारी खंय लॉकडावन म्हणटालो न्ही रे, पूण ते दीस खंय नाच जाल्यार कितें करपाचें असलें लोकां मदीं? तकली सामकी ही अशी फोडपाची। फाटल्या एपिसोडाक आमी पेट्रोलाचेर सामको फार केल्लो, म्हणजे हांवें सामकी मनाक धरिलें की कितलें उलयन दिसूं, पूण ह्या एपिसोडाक हांव पेट्रोलाचेर कसोच उलोवचो ना म्हणून। पूण वाटेवेल्यान वता आसतना एक संवंगां अशी दिश्टी पडटात की जग बुडल्यार बुडूं, पूण तूं जें कितें उलोवपाचें आसा पळय न्ही तें उलोवचेंच पडटा।
वेर्णे सिग्नलाक ट्रॅफिकाक राविल्ले कडेन पळय म्हाका हो मेळ्ळो. हांव म्हणटा कोण काय म्हूण मुखाल्यान येता पयल्या हो असो ह्या अवतारान आयला आनी लोक सगळे पळोवन आसतात. पोगो काय फोगो म्हूण खबर ना म्हणटकीर हांवें हारसो देंवयलो सकयल आनी हाका विचारलें पात्रांव ही म्हणली दशें कितें रे तर म्हाका सांगता क्या बोलूं शेठ वो खंय पेट्रोल खंय म्हारग हो गया है ना म्हणून खंय असोच खंय घुमता है आपूण आपल्या कडेन खंय पैसा नाही है कपडा लेने को पाड मुडो कपडे घेवपाक पयशे ना आनी पेट्रोल घेवपाक पयशे आसात मागीर तशें जाल्यार कपडे घाल आनी चलत भोंव मरे आनी ती इल्लीशी घाली ती आनी अशी फॉर्मेलिटी केल्ल्या भशेन अशी. आमी ल्हान आसतना एसेंब्लीक न्ही इश्कोलांतल्या सदां न चुकता कोण ना जाल्यार कोण तरी ढो करून गोळ्योन पडटालो. आमकां पयलीं मातशें अशें म्हणपा येतालें मागीर इतली संवय जाल्ली की कोण ना जाल्यार कोण घुवळ्योन जर पडना जाल्यार एसेंब्ली कंप्लीट जाल्या अशें दिसत नाशिल्लें. मुद्दम आमी पळयताले राष्ट्रगीत बी जातकीर कोण पडटा काय म्हण पडटालोच कोण ना जाल्यार कोण तरी. अशीच गजाल आज आमगेल्या स्टुडियोच्या भायर जाली. कोण तरी एकलो कितें तरी वाजयत आशिल्लो बाबडो आनी वता घुवळ्योन तो ढो करून पडलो. आमी ताका हाडून आमच्या स्टुडियोक बसयलो आनी ताचे बरोबर मारल्यो 2-3 गजाली. द फेकिंग न्यूज विथ साईदत्त कामतीच्या ह्या एपिसोडांक भितर आमचे मदीं आसात द वन अँड ओनली श्री श्री भद्रू सम्राट. हें कितें हें केन्नाय वाजोवप आतां. गेल्ली वर्साक कोरोना वाडिल्लो म्हणून वाजयलें. अंदू वर्साक पेट्रोल वाडलें म्हणून वाजोवपाचें. देंवल्यार देंवलें मागीर तें हांगा वाजोवन कितें फायदो लचाण अशें. तें दिल्ली वचून वाजय मोदी मुखार. थंय वाजोवन म्हूण कितें फायदो. पेट्रोल जाला 100 डिझल जाला 90 घरगुती गॅस जालो 200 रुपयांनी म्हारग आनी हें उलोवपा जायना म्हणून सरकार सांगता तोंडार मास्क घाल म्हणून. मास्क सकयल देंवयलें 1000 रुपया फायन म्हणल्यार कितें उलोवपाकय जायना. वा तो कोरोना गेलो तें लायताका म्हणटा सेटिंग. काल पेपराचेर आयलां कितें धूप ने रिकॉर्ड तोडा. बायलांनी ओडणी तकलेर घेतल्यार रोखडो धूप ने रिकॉर्ड तोडा आनी आमी दादले हांगा वता घुवळ्योन सुद्दां पडल्यार आमकां कोण विचारना. तूं हें तशें केन्नाच्यान वाजोवपाक लागलो आनी हें कितें मेळटा तें वाजोवप. पळय हांव ल्हान आसतना पयलीं शाळेक बांक वाजयतालो. मागीर व्हडलो जाता लोकांनी खंय खंय वाजोवपाक लागलो. मागीर लोकांनी म्हाकाच खंय खंय वाजयलो. भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना. पूण हांवें मुगेली पॅशन सोडली ना. वा सॉलिड पॅशन मरे. पॅशन गेले तेल लायट. आतां रामदेव बाबान एक आयुर्वेदीक गाडी काडपाक जाय. पेट्रोल डिझलाचें उदकाचें टेन्शन ना. गाडये भितर बसतकीर एक नाकान स्वास घेवन दुसरी नाकान स्वास सोडटकीर गाडी धांवपाक जाय. होय चूप सामको चूप. कापस्तार असल्यार कोरोनाचेर वाजोवन दाखय. कोरोना म्हणटा तो चायना जालो ना तो गोंयांत पयलीं पसून आसा. तूं खंयच्याय गव्हर्मेंट ऑफिसां वचून विचार सर मुगे काम जालें तो म्हणटा कोरोना. आज विचारल्यार हें कोरोना फाल्यां विचारल्यार तें कोरोना. हें कितें मदीं तोंडां घाले अशें. मुत्त तेन्ना ते तोंडां घालून मुत्ता. मुत्त तो दिश्टी पडल्यार जाता पूण कोण मुत्त तो कळपाक जायना. होय
मतलब उठ बेशुमार हांगचो. मिशन सक्सेसफुल बिजली कुल असो ते आणि नका मित्रों. इट्स टाइम फॉर फन की बात देशवासियों. भाइयों बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत बहुत नमस्कार. साथियों, आज के फन की बात का हमारा विषय है महंगाई. साथियों, महंगाई ने सबको परेशान करके छोड़ा है और इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है. मेरे प्यारे देशवासियों, आज नेहरू जी ने अगर उस वक्त सही कदम उठाए होते तो मेरा देश इस महंगाई से नहीं गुजरता था. लेकिन हमारी सरकार ने इस पर भी आपके लिए बहुत बड़ा ऐलान करने का फैसला किया है. मेरे देशवासियों, महंगाई एक बीमारी है. इसका भी यही इलाज है जो कोरोना के वक्त हम किया करते थे. घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो गाड़ी में पेट्रोल भरवाना पड़ेगा. जैसे ही आप पेट्रोल पंप पर जाओगे, पेट्रोल का बढ़ता हुआ प्राइस देखकर आप कहोगे आवै देवा. अगर ये ऐसा नहीं होना चाहते हैं तो घर पे ही रहना बेहतर है. कृपया करके खाना कम खाएं. जितना हो सके गैस पर खाना ना बनाएं, ताकि आपका मौजूदा गैस ज्यादा से ज्यादा वक्त चले. ध्यान में रहें, आपको महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं. बहुत बहुत धन्यवाद. उदर तुमकां हांवें स्कुलांतल्या असेंब्ली कशे भुरगे कोण ना जाल्यार कोण तरी घोळ येवन पडटात हें सांगिल्लें. आतां जेन्ना आमचो एपिसोड सोंपपाक पावला तेन्ना म्हाका स्कुलांतल्या गॅदरिंगाची याद जाली. म्हणजे गॅदरिंग म्हणजे सामकें सगळें उमेदीर आनी मजेर सामकें, आनी तातूंत भितर गॅदरिंग सुरू जातना आनीक सोंपता आसतना वर्सान वर्स कितें ना जाल्यार कितें तरी एक कॉमन आसपाकूच जाय. आनी चडशा इश्कोलांनी एक कॉमन पद किंवा एक कॉमन डान्स जो पळय आसता तो म्हणल्यार मांडो गोंयचो आमी गोंया गाजयताय पे 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 असो. फुडलें हांव काय म्हणना, आय एम नॉट अ सिंगर, आय एम जस्ट अ बाथरूम सिंगर. एनिवे, पयर गोवा मीम प्रोजेक्ट ह्या पेजीन इंस्टाग्रामाचेर एक बरो मीम शेअर केला मांडो गोंयचो ह्या पदाचेर, आनी तो मीम खूब व्हायरलूय जाला. तेन्ना तुमी आतां हो मीम पळयात आनी तुमचे भितरूय जर आसा असो कितेंय मीम करपाचो किंवा व्हिडिओ काडपाचो टॅलंट जाल्यार म्हाका कळयात. ईमेल आयडी पळय सकयल फ्लॅश जाता. नाव एन्जॉय मांडो गोंयचो विथ डिफरंट वर्जन. Shetan pojtał, shetan från Amerika.
मांडो गोंयचो हो एपिसोड आमी हांगा सोंपयताय. फुडल्या आठवड्याक आमकां चोवपाक विसरो नाकाय द फेकिंग न्यूज विथ साईदत्त कामत.